உங்கள் வழிகள் என் வழிகள் அல்லவென்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ആകാശം ഭൂമിക്ക് മീതെ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ பூமியை பார்க்கிலும் வானங்கள் எப்படி உயர்ந்திருக்கிறதோ എന്റെ വഴികൾ നിങ്ങളുടെ വഴികളിലും அப்படியே உங்கள் வழிகளை பார்க்கிலும் என் வழிகளும் എന്റെ വിചാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങളിലും ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. உங்கள் நினைவுகளை பார்க்கிலும் என் நினைவுகளும் உயர்ந்திருக்கிறது. നമ്മളിവിടെ വായിച്ചു കേട്ട ഈ വേദഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ நாம் இங்கே வாசித்த இந்த வேத பகுதியை நாம் சிந்திக்கிற பொழுது ദൈവം താൻ മക്കൾക്ക് ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന கடவுள் தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்காக ஏற்படுத்தி வைத்து இருக்கிற അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വലുപ്പത്തിന്റെ അളവിനെയാണ് പ്രവാചകൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നത്. ஆசீர்வாதத்தின் அளவை குறித்து தான் இந்த தீர்க்கதரிசியானவன் எழுதியிருக்கிறான். കാരണം ഇവിടെ എഴുതുന്നു, നിന്റെ വിചാരമല്ല എന്റെ വിചാരം. அவன் எழுதுகிறான், உன்னுடைய நினைவுகள் அல்ல என்னுடைய நினைவுகள், നിന്റെ വഴികളുമല്ല എന്റെ വഴികൾ, உன்னுடைய வழிகள் அல்ல என்னுடைய வழிகள். പിന്നെയോ அப்புறம் ആകാശം ഭൂമിക്ക് മീതെ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ ஆகாயம் பூமிக்கு மேலே வானங்கள் உயர்ந்திருக்கிற பொழுது നിന്റെ വിചാരത്തിന്മേൽ എന്റെ വിചാരവും உன்னுடைய நினைவுகள் மேல் என் நினைவுகளும் നിന്റെ വഴികളിന്മേൽ എന്റെ വഴികളും ഉയർന്നിരിക്കുന്നു. உன்னுடைய வழிகள் மேலே என் வழிகளும் உயர்ந்திருக்கிறது. കാരണം ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ஏனென்று சொன்ன இங்கே சொல்லுகிறது என்னவென்று சொன்னால், പ്രവാചകൻ പറയുന്നു, നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വലിപ്പം, தீர்க்கதரிசி சொல்கிறான், உனக்காக ஏற்படுத்தி இருக்கிற தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தின் அளவு, ആ അളവിനെയാണ് പറയുന്നത് ആകാശം ഭൂമിക്ക് മീതെ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ. அளவை பற்றி தான் சொல்லுகிறார், ஆகாசம் பூமியின் மேலே உயர்ந்திருக்கிறது போல. നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ എന്ത് ദൂരം കാണാൻ സാധിക്കും? நாம் முകളിலே பார்க்கிற பொழுது எத்தனை தூரம் நம்மால் பார்க்க முடியும்? ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബിൽഡിംഗ് ആയ ബുർജ് ഖലീഫയുടെ മുകളിൽ കയറിയാൽ എന്ത് ദൂരം കാണാൻ സാധിക്കും? நாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய மிகவும் உயர்ந்த புர்ஜ் கலீஃபா மேலே ஏறி நின்று பார்த்தால் எவ்வளவு உயரம் உங்களுக்கு എന്നാൽ പ്രവാചകൻ പറയുന്നു, ஆனால் தீர்க்கதரிசியானவன் சொல்லுகிறான், നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്, உனக்காக நான் நினைத்திருக்கின்ற, നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന വഴികൾ, உனக்காக நான் ஏற்படுத்தின வழிகள் ആകാശം ഭൂമിക്ക് മീതെ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ, ஆகாயம் பூமிக்கு மேலே வானத்திற்கு மேலே உயர்ந்திருக்கிறது போல. കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ അനേക നാളുകളായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ஏனென்று சொன்னால் நான் அநேக நாட்களாய் ஜெபித்துக் ഞാൻ கொண்டிருக்கிறேன். വർഷങ്ങളായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു മറുപടി കിട്ടാത്ത വിഷയം എന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട്. நான் வருடங்களாக ஜெபம் செய்து எனக்கு பதில் கிடைக்காத காரியங்கள் விஷயங்கள் எனக்கு உண்டு. ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, நான் ஜெபித்துக் கொண்டே போய் கொண்டிருக்கிறேன். എന്നാൽ എനിക്ക് മറുപടി കിട്ടുന്നില്ല. ஆனால் எனக்கு பதில் கிடைக்கிறதில்லை. ഞാൻ ചർച്ചിൽ വേണ്ട സഹായം ചെയ്യുന്നു, நான் ஆலயத்திற்கான உதவிகளை செய்கிறேன், പാസ്റ്ററെ സഹായിക്കുന്നു, நான் பாஸ்டர்ஸை உதவுகிறேன், ആദ്യഫല ശേഖരം കൊടുക്കുന്നു, நான் தசமபாகம் கொடுக்கிறேன், ദശാംശം നൽകുന്നു, தசமபாகம் கொடுக்கிறேன், വീട്ടിൽ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നു, என் வீட்டிலே ஜெபிக்கிறோம், ஜெப கூட்டங்கள் நடத்துகிறோம், വേണ്ടതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യുന്നു. நான் வேண்டியதெல்லாம் செய்கிறேன். എന്നാലോ എനിക്ക് ஆனாலும் எனக்கு മറുപടി കിട്ടുന്നില്ല. பதில் கிடைக்கிறதில்லை. കാരണം എന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല. என்ன என்று காரணம் எனக்கு என்னவென்று പക്ഷെ ഞാൻ தெரியவில்லை. പറയുന്നു, ദൈവത്തിന് എന്നെ കുറിച്ച് ഒരു വിചാരവുമില്ല. ஆனால் நான் சொல்லுகிறேன், கடவுளுக்கு என்னை பற்றி எந்த விசாரமும் ഞാൻ അനേക കാലങ്ങളായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി, நான் நீண்ட நாட்களாக ஒரு வேலைக்காக ஜெபித்துக் ഒരു கொண்டிருக்கிறேன், വിസായ്ക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. ஒரு விசாவுக்காக நான் വിസായ്ക്കും ജോലിയും കിട്ടി എന്ന ശമ്പളം കിട്ടുന്നില്ല. ஆனால் விசாயும் வேலையும் கிடைத்தது, ஆனால் எனக்கு சம்பளம் கிடைக்கவில்லை. മക്കളുടെ വിവാഹം നടക്കുന്നില്ല. மக்களுடைய திருமணம் நடக்கவில்லை. വൈഫിൻ്റെതായ രോഗം, என்னுடைய மனைவியுடையான வியாதி, കറക്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ, ബാക്കിയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റിന്റെ ആവശ്യം. വൈഫിൻ്റെതായ അസുഖം, என்னுடைய மனைவியுடைய வியாதி, വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന സാമ്പത്തികമായ ബുദ്ധിമുട്ട്, வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை, എല്ലാം എനിക്കൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ പോകണമെന്നറിയാതിരിക്കുമ്പോൾ, இதெல்லாம் பிரச்சனைகளை எப்படி நான் முன்னோக செல்வேன் என்று தெரியாமல் നമ്മുടെ இருக்கிற பொழுது, വേണ്ടപ്പെട്ടവരായിരിക്കുന്നവർ നമ്മെ തള്ളിക്കളയുമ്പോൾ, நமக்கு வேண்டியவர்கள் நம்மை தள்ளி விடுகிற பொழுது, നമ്മുടെ രക്തബന്ധങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാതെ പോകുമ്പോൾ, நம்முடைய இரத்த பந்தங்கள் நம்மை திரும்பி பார்க்காமல் போகிற കൈ பொழுது, ചേർത്ത് പിടിക്കേണ്ടവർ നമ്മളെ കൈവിടുമ്പോൾ, நம் கைகளை பிடித்து நடக்க வேண்டிய நம்மை கைவிட்டு விடுகிற பொழுது, താങ്ങി നിർത്തേണ്ടവർ നമ്മെ തള്ളിക്കളയുമ്പോൾ, நம்ம உதவியாய் இருக்கிறவர்கள் நம்மை தள்ளி விடுகிற பொழுது, അവിടെയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്, ദൈവത്തിന് എന്നെ കുറിച്ച് ഒരു വിചാരമില്ലയോ? அங்கேதான் நாம் கேட்கிறோம், ஆண்டவருக்கு என்னை குறித்து ஏதாவது நினைவுகள் இருக்கிறதா? ആ വിചാരത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് പ്രവാചകൻ പറയുന്നത്, നിനക്ക് വേണ്ടി വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. அந்த நினைவுகளுக்கான ஒரு பதிலைத்தான் இங்கே தீர்க்கதரிசியானவன் உனக்கான വിചാരിച്ചു പോയ വഴികളല്ല, நீ நினைத்துக் கொண்டிருக்கிற வழிகள் அல்ல, ഉദ്ദേശിച്ച് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല, நீ நினைத்துக் கொண்டு நடக்கிற விஷயங்கள் அல்ல, ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി കരുതി
വെച്ചിരിക്കുന്നത്. நான் உனக்காக ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறது. അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. ஆகவே தான் வேதம் இப்படியாக சொல்லுகிறது. ദൈവം താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കൾക്ക്, கடவுள் தான் நேசிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ, ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் ഒരു കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല, ஒரு கண் பார்க்கவில்லை, ഒരു ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല, ஒரு காது கேட்கவும் இல்லை, ഒരുത്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിരൂപിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല. அவனுடைய இருதயத்திலே ஒருபொழுது அவன் சிந்தித்ததும் இல்லை. അതുമാതിരി അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്ന് നമ്മൾക്ക് ദൈവം, அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதங்களை தருகிற நம்முடைய தெய்வம், നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട്. நம்மளை ஆசீர்வதிக்கிற ஒரு கடவுள் എന്നാൽ நமக்கு നിങ്ങൾ இருக்கிறார். ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സമയമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം വിധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ஆனால் நீங்கள் நினைக்கிற நேரத்தில் அல்ல தெய்வம் அந்த காரியங்களை അതുകൊണ്ട് செய்யப்படுகிறது. സഹനങ്ങളും വിഷമങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ, ஆகவே கஷ்டங்கள் நஷ்டங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வருகிற பொழுது, ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കഷ്ടപ്പാടും ജീവിതത്തിൽ തരുമ്പോൾ, உங்கள் பிரச்சனைகளும் போராட்டங்களும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வருகிற பொழுது, കണ്ണീരിന്റെ ജീവിതം ദൈവം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ, கண்ணீரின் வாழ்க்கை தேவன் உங்களுடைய முன்பாக தருகிற பொழுது, നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പടിവാതിക്കൽ ദൈവം എത്തിക്കാൻ പോകുകയാണ്. உங்களை ആശീർവാദத்தின் படியிலே தேவன் உங்களை கொண்டு சென்றிருக்கிறார். സഹനങ്ങൾ തരുമ്പോൾ ദൈവത്തിനോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുക. துக்கங்கள் வருகிற பொழுது தெய்வத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் കാരണം എന്തെന്ന് சொல்லுங்கள். ചോദിച്ചാൽ, ஏனென்று சொன்னால் അനുഗ്രഹം തരാൻ പോകുന്നു, അതിനു മുൻപാണ് ദുഃഖം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ തരുന്നത്. ஆசீர்வாதம் வருகிறதுக்கு முன்பாக உங்களுக்கு துக்கம் வரும். അല്ലാതെ പ്രാർത്ഥനയും സഭായോഗവും കാര്യങ്ങളും നടന്ന് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ, அப்படியாக நாம் ஜெபித்து முன்னாக சொல்கிற பொழுது, പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ദൈവത്തോട് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ചോദിക്കേണ്ട, മറുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. பிரச்சனைகள் வரும்போது திரும்பி நின்று நாம் தெய்வத்தினோடு நாம் கேட்க கூடாது. കാരണം അതാണ് പ്രവാചകൻ പറയുന്നത്, നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന അളവുകോൽ. ஆகவே தான் இந்த தீர்க்கதரிசியான உனக்கென்று கடவுள் ஒரு சில நினைவுகளை வைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி, മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ, மார்க்கின் சுவிசேஷம் நாம் வாசிக்கிற பொழுது, അക്കരയ്ക്ക് യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട് യാത്ര ചെയ്യുന്നതായ ഒരു സംഭവത്തെ അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. அந்த பக்கத்திலே தேவன் தன்னுடைய சீசர்களுடன் பிரயாணம் பண்ணுகிற ஒரு நிகழ்ச்சி உண்டு. അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? அங்கே என்ன நடந்தது? സന്ധ്യസമയത്ത് യേശു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട് അക്കരയ്ക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ, அது சாயங்காலம் ஆன போது அக்கறைக்கு அந்த பக்கத்திலே தேவன் தன்னுடைய சீசர்களோடு போய் கொண்டிருந்தார். ശക്തമായ കാറ്റിലും കോളിലും പെട്ട്, பயங்கரமான காற்றிலும் மழையிலும் இயேசு அகப்பட்டு പടക് മുങ്ങിത്താഴുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ, அந்த படகு மூழ்கிற நிலையில் வந்த பொழுது ശിഷ്യന്മാർ ആകെ ഭയന്ന് പരവശരായി. அவருடைய சீடர்கள் மிகவும் பயப்பட்டார்கள். അവരെന്ത് ചെയ്തു? അവരുടെ ജീവിതം ഇവിടെ തകരുകയാണ്. அவர்கள் என்ன செய்தார்? அவருடைய வாழ்க்கை இப்படியாக முடிந்து போகிறதோ என்று பயந்தார்கள். അവരുടെ പടകിൽ വെള്ളം കയറാൻ പോകുന്നു. அவருடைய படகில் மூழ்க போகின்றது. ശക്തമായ കാറ്റും കോളിലും പെട്ട് പടക് ഒരിക്കലും ലക്ഷ്യമില്ലാതെ പോകുന്നു. அந்த பயங்கரமான காற்றிலும் மழையிலும் விழுந்து படகு சரியான திசையில் போகவில்லை. ഇനി മുന്നോട്ട് എങ്ങനെയെന്ന് യാത്ര എന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ, இனி எப்படி போகுவோம் என்று சொல்லி அவர்கள் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிற பொழுது, ജീവിതം ഒരു ചോദ്യചിഹ്നമായി മാറിയപ്പോൾ, அவருடைய வாழ்க்கை ஒரு கேள்விக்குறியாக மாறுகின்ற பொழுது, ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായി യേശുവിനെ വിളിച്ചുണർത്തി தூங்கிக் கொண்டிருந்த இயேசுவை அவர்கள் எழுப்பினார்கள். ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. அவர்கள் கேட்ட ஒரு கேள்வி உண்டு. ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിൽ നിനക്ക് വിചാരമില്ലയോ? நாங்கள் மரித்து போகிறதில் உனக்கு எந்த நினைவும் இல்லையா என்று சொல்லி. ഇത് ചോദിച്ചതാരാ? இது കേട്ടത് யார்? ശിഷ്യന്മാർ. യേശുവിനോടൊപ്പം നടന്ന് യേശുവിന്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ കണ്ട, യേശു നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ഭവിക്കില്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചവർ ഒരു നിമിഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു? இயேசுவோடு நடந்தவர்கள், இயேசு செய்த அற்புதத்தை கண்டவர்கள் ஒரு நிமிஷம் இயேசு தூங்கின பொழுது இப்படியாக அங்கலாய்த்தார்கள். എന്ത് സംഭവിച്ചു? என்ன நடந்தது? അവരുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടു. அவர்களுடைய விசுவாசம் அவர்கள் தொலைத்து விட்டார்கள். അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്. ஆகவே தான் அவர்கள் அப்படி கேட்டார்கள். ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിൽ നിനക്ക് വിചാരമില്ലയോ? இதோ நாங்கள் மரித்து போகிறோமே, உனக்கு எந்த நினைவும் இல்லை. കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, காரணம் என்னவென்று சொன்னால், അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല സകലത്തിന്റെ ഉടയവനായ യേശു നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. அவர்கள் ஆலோசிக்கவில்லை அனைத்தையும் உண்டு பண்ணின தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார். ഈ വെള്ളം ഈ പടകിനെ നശിപ്പിക്കില്ല. இந்த தண்ணீர் இந்த படகை மூழ்கடிக்க முடியாது. ഈ കപ്പലിന് ഒരു കപ്പിത്താൻ ഉണ്ട്. இந்த கப்பலிலே ஒரு மாலுமி இருக்கிறார். ഇത് നശിക്കില്ല. இது മുങ്ങിപ്പോകില്ല. மூழ்கி போகாது എന്നുള്ള വിശ്വാസം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട്, அப்படியான விசுவாசம் அவர்களுக்கு தொலைந்து போய் അവർ ചോദിക്കുകയാണ്, ഗുരു ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിൽ നിനക്ക് വിചാരമില്ലയോ? அவர்கள் கேட்கிறார்கள், இதோ ரவி, நாங்கள் மரித்து போகிறது உங்களுக்கு எந்த நினைவும் இல்லையா என்று சொல்லி. ഞാൻ ഈ ഭാഗം വായിച്ചപ്പോൾ, நான் இந்த வேத பகுதியை வாசித்த பொழுது ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ അത് വായിച്ചു നോക്കി. நான் அநேக நேரங்கள் திரும்ப வாசித்தேன். ഞാൻ അപ്പോൾ ചിന്തിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട്. நான் அப்படி சிந்தித்த ஒரு விஷயம் உண்டு. സകലത്തിന്റെ ഉടയവനും அனைத்தையும் உடைய தெய்வம், സകല ചരാചരങ്ങളുടെ അധിപനും, அனைத்திற்கும் அனைத்திற்கு அதிபதியுமான യേശു അക്കരയ്ക്ക് പോകും മുന്നേ இயேசு அந்த பக்கம் போகிறதற்கு முன்னாடி പറയാമായിരുന്നു,
சொல்லாம ഞാനും ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട് അക്കരയ്ക്ക് പോവുകയാണ്. நான் சீடர்களுடன் அந்த பக்கத்திலே போகிறேன். കാറ്റേ നീ അടിക്കരുത്, காற்று நீ வீசாதே, കടലേ നീ ശാന്തമാകണം, கடல் நீ அமைதியாயிரு, ശാന്ത സമുദ്രമായിട്ട് കിടക്കണം, நீ அமைதியாயிரு, ഞങ്ങൾ അക്കരയ്ക്ക് പോയിട്ട് വരട്ടെ. நாங்கள் அந்த பக்கம் போய் திரும்பி வருகிறோம். എന്നാലോ ஆனால் യേശു തന്റെ പടകിനെ ശക്തമായ കാറ്റിലും കോളിലും കടത്തിവിട്ടത് എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, இயேசு அந்த படகிலே பயங்கரமான காற்றும் மழையும் அனுமதித்தது எதற்காக என்று சொன்னால், നിനക്ക് വേണ്ടി വിചാരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വലുപ്പം അറിയിക്കാനാണ്. உன்னை விசாரிக்கிற ஒரு தேவனுடைய அளவு என்பது என்ன என்பதை நீ அறிய ഏത് வேண்டும். ബുദ്ധിമുട്ട് അവസ്ഥയിലൂടെ നീ പോയാലും, நீ எந்த விதமான பயங்கரமான கஷ்டத்தின் மத்தியில் நீங்கள் സമൂഹത്തിൽ നീ ഒറ്റപ്പെട്ടവനായി തീർന്നാലും, சமுதாயத்தில் நீங்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டாலும், വേണ്ടപ്പെട്ടവർ നിന്നെ കണ്ടും കാണാതെയുമായി പോയാലും, உனக்கு வேண்டியவர்கள் உன்னை பார்த்தும் பார்க்காத மாதிரி சென்றாலும், നിനക്ക് വേണ്ടി കരുതുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. உனக்காக உன்னை விசாரிக்கிற ஒரு தேவன் உண்டு. നിനക്ക് വേണ്ടി വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. உன்னை விசாரிக்கிற ஒரு தேவன் உண்டு. ആ ദൈവത്തിന്റെ വലുപ്പം നിന്നെ അറിയിക്കാനാണ് அந்த தேவனுடைய அளவு என்ன என்பதை உங்களுக்கு പ്രശ്നത്തിലൂടെ ദൈവം നിങ്ങളെ കടത്തിവിടുന്നത്. பிரச்சனைகளிലൂടെ கடவுள் உங்களை கடத்தி അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് വർഗീസ് പാപ്പച്ചൻ ഇത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. என்னுடைய அனுபவத்தில் இருந்து தான் நான் இதை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഏറുമ്പോൾ, வாழ்க்கையிலே பிரச்சனைகளும் போராட்டங்களும் வருகிற பொழுது, തളരുമ്പോഴും തകരുമ്പോഴും, நாம் தளர்ந்து போகிற பொழுது, നിന്റെ വിഷയങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ മുൻപിൽ സമർപ്പിച്ചു വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, இந்த விஷயங்களை பற்றி தேவனுடைய முன்பாக இருந்து நீ ஜெபிக்கிற பொழுது, നിന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞെടുത്ത് മാനിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. உன்னை தள்ளிவிட்டவர்கள் மத்தியிலே உங்களை உயர்த்துகிறவர் தான் நம்முடைய தெய்வம். ആട്ടി ഇറക്കി നിന്നെ വിട്ടെടുത്ത് ആനയിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. உங்களை தள்ளியவர்கள் மத்தியிலே உன்னை அரவணைத்து கொண்டு வருகிறவர் தான் இந்த தெய்வம். നീ വിചാരിക്കുന്ന വഴിയല്ല ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നീ വിചാരിക്കുന്ന വഴിയല്ല தேவன் உங்களுக்காக. അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത്, നിന്നെ ഞാൻ വാലല്ല തലയാക്കി തീർക്കും. ஆகவேதான் வேதம் சொல்கிறது, நான் உன்னை வாளாக்காமல் தலையாக்குவேன் என்று சொல்லி. നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ അസൂയ ഉണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ, உனக்காக நான் வைத்திருக்கிற ஆசீர்வாதம் அடுத்தவர்கள் பொறாமை கொள்ளுகிற விதத்தில் ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ആ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തരുന്ന സഹനങ്ങൾ, அதற்காக தேவன் உனக்கு ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார். ஆனால் அந்த ஆசீர்வாதம் வருவதற்கு முன்னாக தேவன் சில காரியங்களை செய்கிறார். അത് നിനക്ക് അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കും. அதை தேவன் உனக்கு ஆசீர்வாதமாக்கி மாற்றுவார். അതുകൊണ്ടാണ് യെശയ്യാ പ്രവചനത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട്. ஆகவேதான் ஏசாயா தீர்க்கதரிசி இப்படியாக, വിഷമങ്ങളും നിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രശ്നങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ നിനക്ക് തരുമ്പോൾ, பிரச்சனைகளும் போராட்டங்களும் துக்கங்களும் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் வருகிற பொழுது, നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങേയറ്റം ഉയരത്തിലായിരിക്കും. உனக்காக அவர் ஏற்படுத்தி வைத்து உன்னை விசாரிக்கிறது மிகவும் பயங்கரமான காரியங்களாயிருக்கும். പാസ്റ്റർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞു, അവിടെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ വചനം പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അധികം മാറ്റമില്ലാതെ അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പറയുന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നിർത്തിക്കൊള്ളാം. பாஸ்டர் என்னிடத்தில் சொன்னால், அங்கே நீங்கள் சொன்ன சுவிசேஷத்தை நீங்கள் வேத வார்த்தைகளை இங்கேயும் சொல்ல வேண்டும். அதற்காகத்தான் இந்த தெய்வ வசனங்களை நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். ഞാൻ ഇത്രയും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്, ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടും പ്രശ്നങ്ങളും, நான் இந்த காரியங்களை உங்களிடத்தில் சொன்னது வாழ்க்கையில் அநேக பிரச்சனைகளும் போராட்டங்களும் അനുഭവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത്. அனுபவித்த ஒரு நபர் தான் நான் உங்கள் மத்தியில் நின்று கொண்டிருக்கிறேன். ഒരു പത്രം വായിച്ചിട്ടോ, ஒரு நியூஸ் பேப்பர் வாசிச்சோ, ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടോ, ஒரு புத்தகம் வாசிச்சோ, അതല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിൽ ഒരു വിഷയം എടുത്തു വെച്ചോ പറയുവാനുള്ളതായ ജ്ഞാനമൊന്നും എനിക്കില്ല. இல்ல வேதத்தில் உள்ள வசனங்களை எடுத்து உங்களோடு பேசுகிறதற்கான அறிவு ஞானம் எனக்கு கிடையாது. ഞാൻ ബയോളജി, തിയോളജി, സുവോളജി ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല. ஏனென்று சொன்னால் நான் பயாலஜியோ தியாலஜி எதுவுமே நான் படிக்கவில்லை. അതെന്റെ സാക്ഷ്യത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. அது என்னுடைய சாட்சியிலூடாக நீங்கள் എന്നാൽ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മധ്യേ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്, ஆனால் இன்றைக்கு உங்கள் மத்தியிலே நான் இருப்பது, 12ാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ അപ്പൻ എടുത്തു തന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത്. என்னுடைய 12வது வயதிலிருந்து என்னுடைய தகப்பன் எனக்கு ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து தந்தார். പഠിക്കുന്ന പുസ്തകവും ബൈബിളും അദ്ദേഹം കയ്യിലെടുത്തിട്ട്, படிக்கிற புத்தகமும் இந்த வேதத்தையும் அவர் என்னுடைய கையில் எடுத்துட்டு, രണ്ടിന്റെയും വ്യത്യാസം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നത്, இரண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்று சொல்லி தந்தார். ഇത് ജീവിക്കാനുള്ള പുസ്തകം, இது வாழ வேண்டிய புத்தகம், ഇത് ജീവന്റെ പുസ്തകം, இது ஜீவனுடைய புத்தகம். ഈ പുസ്തകം നിന്റെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ, இந்த புத்தகம் உன்னுடைய கையில் இருந்தால், നീ എവിടെയാവുന്നുവോ நீ എங்கே இருந்தாலும் അവിടെ ദൈവം നിന്നെ മാനിക്കും. அங்கே தேவன் உன்னை ബൈബിൾ ஆசீர்வதிப்பார். ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട്, வேதத்தில் இப்படியாக சொல்கிறது, നീതിമാന്റെ മക്കള് நீதிமானின் பிள்ளைகள் അപ്പത്തിനക്കത്തില്ല. அப்பத்திற்காக இறந்ததில்லை. ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് വെച്ചതല്ലേ നല്ലതായത്? അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പിടികിട്ടുമോ? കറക്റ്റ്
അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, എൻ്റെ ജീവിത സാക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം. நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறது என்னுடைய வாழ்க்கையின் சாட்சியை நீங்கள் கேட்க வேண்டும். എവിടെ കേട്ടതോ മറ്റൊരിടത്തുനിന്ന് അറിഞ്ഞതോ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. நீங்கள் இதற்கு முன்பாக கேட்டதோ யாராவது சொன்னதோ அல்ல நான் இங்கே சொல்ல. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആയുസ് മുഴുവൻ, ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் அவனுடைய ஆயுசு முழுவதும் അവൻ അനുഭവിക്കേണ്ടതായ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കണ്ണുനീരുകളിലൂടെയും அவன் அனுபவிக்க வேண்டிய எல்லா கஷ்டங்கள் எல்லாம் கண்ணீரும் ദൈവം കടത്തിവിട്ട് അനുഭവിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. தெய்வம் അനുവദിத்த ஒரு நபர்தான் உங்களுடைய மத்தியில் நின்று கொண்டிருக்கிறேன். പഠിത്തം കൊണ്ടോ, പഠിപ്പിനാലോ, പഠിച്ചത് കൊണ്ടോ, സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ കൊണ്ടോ, என்னுடைய சர்டிபிகேட்னாலயோ ഒന്നുമല്ല ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മധ്യേ നിൽക്കുന്നത്. ஒன்றும் கூடாமல் தான் உங்கள் மத்தியில் நின்று ഞാൻ ഇന്ന് கொண்டிருக்கிறேன். നിങ്ങളുടെ മധ്യേ നിൽക്കുന്നത് நான் இன்று உங்கள் மத்தியில் நின்று கொண்டிருப்பது പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ മകനായതുകൊണ്ട് മാത്രം, ஜெபிக்கிற ஒரு தாய் தகப்பனுடைய பிள்ளையினால் மட்டும்தான். തുടരുമ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാർത്ഥന എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അത്യാവശ്യമായ ജീവിതത്തിലെ കാര്യം. தொடர்ந்து நான் சொல்கிறேன், ஜெபம் தான் ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில் ഒരു மிக സാധാ முக்கியமான ക്രിസ്തീയ விஷயம். കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഞാൻ, ஒரு சாதாரண கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்த நான், എൻ്റെ അപ്പൻ ഒരു പട്ടാള ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. என்னுடைய தகப்பன் ஒரு பட்டாளத்தில் வேலை செய்தவர். അദ്ദേഹം ലീവിന് വരുമ്പോഴും, அவர் ஓய்வு நாட்களில் வருகிற பொழுது, റിട്ടയർമെന്റിന് വരുമ്പോഴും, அவர் ரிட்டையர் ஆகி வந்த பொழுதும் നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും ഞാൻ കാണുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന, അതാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ടുള്ള വഴികാട്ടിയായി മാറിയത്. நான் பார்த்தது அவருடைய வாழ்க்கையில் அவர் ஜெபித்த ஜெபம்தான் எனக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக தோன்றியது. അദ്ദേഹം വളരെ ശാരീരികമായി ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ വന്നപ്പോൾ, அவருடைய அநேக சுகவீனங்கள் அவருக்கு வந்தது. വളരെ വിഷമത്തിൽ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം 3 മക്കളെയും വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ரொம்ப துக்கத்தில் வந்து அவருடைய 3 பிள்ளைகளையும் கூப்பிட்டு இப்படியாக சொன்னார், ഇനി മുന്നോട്ട് പഠിക്കുവാനോ പഠിപ്പിക്കുവാനോ സാധ്യമല്ല. இனி மேல உங்களை படிக்கிறதற்கு வசதி எனக்கு இல்லை. ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ ബ്രദർ, டிகிரி முடிச்சிட்டு என்னுடைய சகோதரர், പ്രീ ഡിഗ്രി ITI കഴിഞ്ഞ ഞാൻ, ப்ரீ டிகிரி முடிச்ச நான், ITI முடிச்ச நான், എൻ്റെ പെങ്ങള് സിസ്റ്റർ വന്നിട്ട് നേഴ്സിംഗ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, என்னுடைய சகோதரி நர்சிங் படித்துக் கொண்டிருந்தார். ഇനി മുന്നോട്ട് എങ്ങനെയെന്ന് ചോദ്യചിഹ്നമായി മാറിയപ്പോൾ, இனி எப்படி முன்போட்டு செல்வோம் என்று வழி மாறுகிற பொழுது, അദ്ദേഹം ശാരീരികമായിട്ട് തളർന്ന് വീട്ടിലെ രോഗാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്നു. அவர் சுகவீனமாய் வீட்டிலே அப்படியே கடந்து போய் கொண்டிருக்கிறார். ജ്യേഷ്ഠൻ മറ്റ് ഏരിയയിലെ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ട്യൂഷൻ എടുത്ത് ഡിഗ്രി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. அவர் என்னுடைய மூத்த சகோதரன் அங்கே டியூஷன் எடுத்து அந்த டிகிரி படித்துக் கொண்டிருந்தார். ഞാനോ അന്ന് എനിക്ക് വയസ്സ് 17. அன்றைக்கு என்னுடைய வயது 17. ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലംബിംഗ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം எலக்ட்ரிக்கல் பிளம்பிங் வேலை நான் படித்தேன். ദിവസവും ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്ലംബിങ്ങിന്റെ പണിക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങി. தினமும் நான் எலக்ட்ரிக்கல் பிளம்பராக வேலை செய்ய தொடங்கினேன். അതിനോടൊപ്പം തന്നെ அதோடு சேர்த்து സാമ്പത്തികമായുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ജീവിതത്തിൽ ഏറിയപ്പോൾ, பொருளாதாரமான பிரச்சனைகள் எங்கள் வாழ்க்கையில் முட்டின பொழுது, എൻ്റെ അടുത്തുള്ള വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ഈ പണി നടക്കുന്ന വീടിന്റെ അടുത്തുള്ളതായ ഒരു പത്രം, അതായത് ന്യൂസ് പേപ്പർ വിൽക്കുന്ന ഒരു ഏജന്റ് ഉണ്ട്. நான் பக்கத்தில் வீட்டில் வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிற பொழுது ஒரு நியூஸ் பேப்பர் விற்று கொண்டிருந்த ஒரு வீடு இருந்தது. ആ ഏജന്റിനോട് ചെന്ന് പറഞ്ഞു, പേപ്പർ എനിക്കും താ, ഞാൻ കൊണ്ടിടാമെന്ന്. ஏஜென்ட் நான் சொன்னேன், நானும் இந்த நியூஸ் பேப்பரை கொண்டு போடலாம் என்று சொல்லி. അങ്ങനെ 700 വീട്ടിൽ 700 പേപ്പർ ഇട്ട് 700 രൂപയാണ് എനിക്ക് ഒരു മാസം കിട്ടുന്നത്. அப்படி 700 வீடுகளில் சென்று 700 பேப்பர் எடுக்கிற பொழுது எனக்கு 700 ரூபாய் கிடைக்கும். ഈ 17ാമത്തെ വയസ്സെന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ഓടിക്കളിച്ച് നടക്കുന്ന കാലം. இப்படி 17வது வயது என்று சொல்லும்போது உங்களுக்கு தெரியும், அது ஓடி விளையாடுகிற ജീവിതത്തിന്റെ ഭാരങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും കുടുംബത്തിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഏറിക്കൊണ്ട് ജീവിത வாழ்க்கையினுடைய எல்லா பாரங்களும் துக்கங்களும் அதை ஏற்றெடுத்து ഈ 17ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ പേപ്പറിന് രാവിലെ 4 മണിക്ക് പോകുമ്പോൾ, இந்த 17வது வயதிலே அந்த பேப்பரை எடுத்துக்கொண்டு காலையிலே 4 மணிக்கு போகிற பொழுது, പേപ്പർ കൊണ്ടുവന്ന് ന്യൂസ് പേപ്പർ കൊണ്ടുവന്ന ആളുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ. இந்த நியூஸ் பேப்பரை சுமந்து செல்கிற ஆளுடைய கஷ்டப்பாடுகள் என்னதென்று உங்களுக்கு தெரியும். மழை, காற்று, പട്ടി, நாய், പാമ്പ്, പ്രശ്നം എല്ലാം ടോട്ടലി പ്രശ്നങ്ങളാ. രാവിലെ பாம்பு, இது எல்லா பிரச்சனைகளும் இருக்கும். പേപ്പർ എടുത്തോണ്ട് പോയി ഇട്ട് കൊടുത്തത് നനഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിലും വലിയ പ്രശ്നമാണ്. அந்த பேப்பரை எடுத்து நம்ம கொடுக்கிற பொழுது அது மழையில நனைந்து போனால் அது வேற பிரச்சனை. ലീവ് ഇല്ല, വീക്കെൻഡ് ഓഫ് ഇല്ല, ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു ജോലി. எந்த அவதியும் கிடையாது, வீக்கெண்டும் கிடையாது, ஒண்ணும் கிடையாது. പിന്നെ ജോലി, അത് ലീവ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭാരത ബന്ദ് വരണം. அன்னைக்கு உங்களுக்கு லீவு வேணும்னு சொன்னா அன்னைக்கு பாரத் பந்த் வர வேண்டும். അല്ലെങ്കിൽ 2 പേപ്പർ എന്തായാലും വരും. ഇത് ഹിന്ദുവും വരും, ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസും വരും. அப்படியானாலும் ஹிந்து இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் பேப்பரும் நிச்சயம் എന്തായാലും പോയിത്താനാവണം. எப்படியானாலும் போய் ஆக வேண்டும். എന്തായാലും ആ ഒരു ജീവിതം നടത്തുമ്പോൾ அப்படியாக என்னுடைய வாழ்க்கை கடந்து போகிற பொழுது എൻ്റെ അമ്മയുടെ അമ്മ വല്യമ്മച്ചി, என்னுடைய பாட்டி
വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് என்னுடைய வீட்டில் வந்து ഒരാഴ്ച താമസിക്കുമ്പോൾ രാവിലെ ഞാൻ ഈ 4 മണിക്ക് എണീറ്റ് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ஒரு வாரம் அவர் எங்களோடு தங்கினார். அவர் தங்குற பொழுது நான் இப்படி 4 மணிக்கு எழும்பி போகிறதை அவர் கவனித்தார்கள். ചോദിക്കുന്നു എൻ്റെ അമ്മയോട്, ഇവൻ എവിടെ പോവുകയാണ് രാവിലെ? அவர் கேட்டார், என்னுடைய தாயோடு கேட்டார், இவன் எங்கே போகிறான் என்று சொல்லி. കാരണം പോയ ആള് പിന്നെ രാത്രിയിലാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത്. പ്ലംബിംഗ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വേണം നൈറ്റ് തിരിച്ചു വരാൻ. போன ஆளு அதுக்கப்புறம் திரும்பி வருகிறது வந்து இரவுல தான். ஒரு பிளம்பிங் எலக்ட்ரிக்கல் வேலையெல்லாம் செய்து முடித்து இரவுல தான் நான் திரும்பி வருவேன். ഈ 17 വയസ്സുള്ള എൻ്റെ മോൻ രാവിലെ എണീറ്റ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ, இப்படி 17 வயதுடைய என்னுடைய மகன் இப்படியாக காலையிலே எழும்பி போகிறானே என்பதை பார்த்த பொழுது അമ്മച്ചി നേരെ വളരെ വിഷമത്തോടെ തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോയി. என்னுடைய பாட்டி மிக துக்கத்துடன் வீட்டிலே போனார், திருப்பி போனார். എന്നിട്ട് അമ്മച്ചിയുടെ റിലേഷൻ മക്കളെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, தன்னுடைய சொந்தத்தில் உள்ள எல்லா பிள்ளைகளையும் கூப்பிட்டு அவர் கேட்டார், സാലിക്ക്, എൻ്റെ അമ്മയുടെ പേര് സാലിന, സാലിക്ക് ഇത്രയും പ്രശ്നമുണ്ടായിട്ട് என்னுடைய தாயின் பேர் சாலின், அவர்களுக்கு இவ்வளவு பிரச்சனைகள் இருந்த பொழுது നിങ്ങൾ ആരും എന്തുകൊണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തില്ല? നിങ്ങൾ ஏன் உதவி செய்யவில்லை? അങ്ങനെ ഇതൊരു തീരുമാനമായി. அதுக்கப்புறம் ஒரு தீர்மானம் எடுத்தார்கள். 18ാമത്തെ വയസ്സിൽ വർഗീസ് പാപ്പച്ചൻ യുഎഇയിൽ വന്നു. என்னுடைய 18வது வயதிலே வர்கீஸ் பாப்பச்சன் என்கிற நான் இங்கே யுஏஇல வந்தேன். ഞാനിവിടെ ആദ്യം വന്നൊരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തു. நான் முதலாவது வந்து ஒரு கம்பெனியில வேலை செய்தேன். അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം 2 വർഷം കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു കമ്പനിയിലേക്ക് മാറി. அதற்கு அப்புறம் 2 ஆண்டுகள் கழித்து வேறொரு கம்பெனியிலே மாறினேன். അവിടെ ഞാൻ ഒരു 10 വർഷത്തോളം ജോലി 11 വർഷത്തോളം ജോലി ചെയ്തു. அங்கே ஒரு 10-11 ஆண்டுகள் நான் வேலை செய்தேன். അവിടെ MEP സെക്ഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്ത് വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് പോകുന്നു. அங்கே MEP செக்ஷன் நான் அதிலே வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன். അജ്മാനിൽ താമസിക്കുന്ന ജബലാലിലാണ് എൻ്റെ ജോബ് നടക്കുന്നത്. நான் அஜ்மானில் தங்கி இருந்தேன். என்னுடைய வேலை வந்து ஜபலாலில் நடந்தது. വിവാഹം കഴിഞ്ഞു. 1 വയസ്സുള്ള ഒരു പുത്രനുണ്ട്. எனக்கு திருமணமாகி 1 வயது சென்ற குழந்தை இருந்தது. വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. மிக மகிழ்ச்சியாக என்னுடைய வாழ்க்கை கடந்து போய் கொண்டிருந்தது. അതാ സമയത്ത് കമ്പനിയുടെ മാനേജ്മെന്റിൽ ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു. அந்த நேரத்தில் திடீரென்று மேனேஜ்மெண்டிலே ஒரு மாற்றம் வந்தது. മാറ്റം വന്ന സമയത്ത് അവർ പുതിയ മാനേജ്മെന്റിന്റെ തീരുമാനം, ആളിനെ നമ്മൾ കുറച്ചേ പറ്റൂ. அது புதிய மேனேஜ்மெண்ட் வந்த உடனே அவர்கள் தீர்மானித்தார்கள், நம்ம ஆட்களை குறைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி. അപ്പോൾ ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു. அப்பொழுது நான் விசுவாசித்தேன். ആ കമ്പനിയിലെ സെക്ഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് എന്തായാലും പേര് വരില്ല. കാരണം அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டிலே அந்த செக்ஷனில் நான் நடத்துறதுனாலே என்னுடைய பேர் அதில் வராது. വർഗീസ് പാപ്പച്ചനെ കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായമാണ് കമ്പനിയിൽ. വർഗീസ് പാപ്പച്ചനായി என்னை பற்றி நல்ல அபிப்பிராயம் இருந்தது. വെള്ളി ശനി ഞായർ എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും ഓടിയെത്തും. வெள்ளிக்கிழமை, சனிக்கிழமை, ஞாயிற்றுக்கிழமை எந்த நாள் கூப்பிட்டாலும் நான் ஓடி போவேன். വളരെ നല്ല ഒരാളാണ് വർഗീസ് பாப்பச்சன் மிகவும் நல்ல ஒரு மனிதர். അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോയി. ஆகவே நான் எந்த டென்ஷனும் இல்லாமல் முன்பாக சென்று கொண்டிருந்தேன். എന്നാൽ ഒരു ദിവസം, ஆனால் ஒரு நாள் വർക്ക് മാനേജർ വിളിച്ചു. என்னுடைய மேனேஜர் கூப்பிட்டார். ഇരിക്ക് വർഗീസ്, உட்காருங்கள் என்று சொன்னார். അപ്പം സെക്ഷൻ സൂപ്പർവൈസർ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാള്, செக்ஷன் சூப்பர்வைசரா இருக்கிற വർക്ക് മാനേജറെ വിളിച്ചിട്ട് ഇരിക്കൂ, ചായ കുടിക്കൂ, കാപ്പി കുടിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ஒர்க் மேனேஜரை வந்து நீங்க உட்காருங்க, டீ குடிங்க அப்படின்னு சொல்லுகிற பொழுது ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും വേണ്ട സാർ, എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ நான் சொன்னேன், எனக்கு இது ஒன்றும் தேவையில்லை, என்ன பிரச்சனை என்று கேட்டேன். അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. அவர் கையில் ஒரு பேப்பர் வைத்திருந்தார். ബാക്ക് സൈഡിൽ നോക്കാമെങ്കിൽ ലെറ്റർ പാഡ് ആണെന്ന് അറിയാം. அது பேக் சைடில் பார்க்கிற பொழுது அது லெட்டர் பேடு என்று எனக்கு புரிந்து ഞാൻ വിചാരിച്ചു. அப்பொழுது நான் தெரிந்து கொண்டேன், ഒരു പുത്രനുണ്ട്, എനിക്കൊരു കുട്ടിയായി, എനിക്കൊരു കുട്ടിയുണ്ട്, எனக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கிறது, ചെലവൊക്കെ കൂടുതലാണ്, வாழ்க்கையில செலவு அதிகம். അപ്പോൾ സാലറി ഒക്കെ കൂട്ടി തരുന്നതിന് വേണ്ടി വിളിച്ചതാണ്. அப்போ என்னுடைய சாலரி கூட்டுறதுக்காக கூப்பிட்டு இருக்காங்களோ என்று நினைத்தேன். വളരെ സന്തോഷത്തെ ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ, மிக மகிழ்ச்சியாக நான் அங்கே நிற்கிற பொழுது അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയുകയാണ്, அவர் என்னோடு சொன்னார், സോറി വർഗീസ്, ലിസ്റ്റിൽ നിന്റെ പേരും ഉണ്ട്. மன்னிக்கவும் வர்கீஸ், இந்த லிஸ்டில் உங்கள் பெயர் இருக்கிறது என்று சொல்லி. ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതായ ഒരു ഉത്തരമാണ് എൻ്റെ ബോസിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലഭിച്ചത്. நான் ஒரு நாளும் எதிர்பாராத ஒரு மறுபடி தான் என்னுடைய மேனேஜர்ல இருந்து எனக்கு கிடைத்தது. ഞാൻ ആ പേപ്പർ മേടിച്ചു. நான் அந்த பேப்பரை பெற்றுக்கொண்டேன். നേരെ വണ്ടിയിൽ കയറിയിരുന്ന് நேரே சென்று வண்டியில் ஏறினேன். പ്രാർത്ഥിച്ച് നേരെ അജ്മാൻ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. ஜெபித்து விட்டு நேரே அஜ்மான் 11 മണിക്ക് വീട്ടിൽ വന്ന് ബെല്ലടിച്ചു. 11 மணிக்கு நான் வீட்டில் வந்து காலிங் பெல்லை அடித்தேன். വൈഫ് വന്ന് കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഡോർ തുറക്കുന്നു, എന്നെ കാണുന്നു. என்னுடைய மனைவியானவர்கள் வந்து கதவை திறந்து பொழுதுகிற பொழுது நான் அங்கே நிற்கிறேன். അവൾ കുഞ്ഞിനോട് പറയുന്നു, പപ്പ ഇന്ന് നേരത്തെ വന്നിരിക്കുന്നു.
அவர் குழந்தையோடு சொன்னார், அப்பா இவ்வளவு சீக்கிரமாக வந்திருக்கிறார், ഇന്ന് സന്തോഷത്തിന്റെ ദിവസമാ. இன்னைக்கு மகிழ்ச்சியுடைய நாள் என்று சொன்னார். കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, காரணம் என்னென்று சொன்னால், നീ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നിന്റെ അപ്പം പോകുന്നു, நீ தூங்குற பொழுது உன் அப்பா போய் விடுவார், നീ ഉറങ്ങുമ്പോൾ നിന്റെ അപ്പം തിരിച്ചു വരുന്നു. நீ தூங்குற பொழுது அவள் திரும்பி வருவார். ഇന്ന് നിന്റെ അപ്പനെ നീ പകല് കണ്ടോളൂ. இன்றைக்கு நீ உங்களோட அப்பாவை இந்த பகல் ഇന്ന് நேரத்தில் பார். സന്തോഷത്തിന്റെ ദിവസമാണ്. இன்னைக்கு மகிழ்ச்சியுடைய நாள். ഞാൻ ഈ പേപ്പർ അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് நான் இந்த பேப்பரை அவரிடத்து கொடுத்தேன். ഞാൻ അവളോട് ചോദിച്ചു, நான் அவரோடு கேட்டேன், ഇത് സന്തോഷത്തിന്റെ ദിവസമോ ദുഃഖത്തിന്റെ ദിവസമോ? இங்க சந்தோஷத்தின் நாளா துக்கத்தின்? അവൾ ആ പേപ്പർ നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു, அந்த பேப்பரை பார்த்து விட்டு அவர்கள் சொன்னார், ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും? இனி நாம் எப்படி வாழப்போகிறோம்? ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ ജീവിക്കും? நாம் இனி எப்படி வாழப்போகிறோம்? അതിന്റെ അടിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നാളെ തൊട്ട് ചെല്ലണ്ട. அதற்கு கீழே எழுதி இருக்கிறது, நாளை முதல் வர வேண்டாம் என்று. ബാധ്യതകളും മറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ വിളിച്ചു തന്നോളും. அது ஏதாவது പൈസ കിട്ടാനുണ്ടോ அது உங்களுக்கு அவங்க கூப்பிட்டு உங்களுக்கு கொடுப்பார்கள் என்று சொல்லி അവൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, അച്ചായ നമ്മൾ ഇനി എങ്ങനെ ജീവിക്കും? அவங்க என்னிடம் கேட்டார்கள், நாம் இனி எப்படி ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞ മറുപടി നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? நான் அவர்கிட்ட சொன்ன பதில் என்னவென்று உங்களுக்கு தெரியுமா? എന്റെ അപ്പനെ അമ്മയെ നടത്തിയ ദൈവം നമ്മളെയും നടത്തും. என் தாய் தகப்பனை நடத்திய என்னுடைய ஆண்டவர் நம்மளை എന്റെ நடத்துவார். അപ്പനെ അമ്മയെ നടത്തിയ ദൈവം നമ്മളെയും നടത്തും. என்னுடைய தாய் தகப்பனை நடத்திய தெய்வம் പട്ടാള நம்மை ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് நடத்துவார். വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ மிலிட்டரி வாழ்க்கையை முடிச்சு என்னுடைய தகப்பனார் வீட்டில் வருகின்ற പെൻഷൻ പറ്റി വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോഴും அவர் பென்ஷன் வாங்கி கொண்டு வீட்டில் இருக்கிற ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതല്, அவர் ஓர்மையில் இருந்த நாட்கள் முதல், എന്റെ അപ്പൻ 5 മണി എന്നുള്ള സമയത്ത്, என்னுடைய രാവിലെ தகப்பன் 5 മണിക്ക് என்னுடைய தகப்பன் காலையில 5 மணி അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പായുണ്ട്. அவர் பயன்படுத்துகிற ஒரு பாய் உண்டு. ആ പായ എടുത്തിട്ടിട്ട് അമ്മയും മക്കളെയും വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം മുട്ടുമേൽ നിന്നുകൊണ്ട് அவர் அந்த பாயை விரித்து என்னுடைய அம்மாவையும் பிள்ளைகளையும் கூப்பிட்டு முட்டின் மேல் இருந்து എല്ലാ ദിവസവും 5 മണിക്ക് അദ്ദേഹം ഉറക്കെ വളരെ അത്യുച്ചത്തിൽ പാടും. அவர் காலையிலே எல்லா நாளும் 5 மணிக்கு மிகவும் சத்தம் போட்டு பாடுவார். ആ പാട്ട് കേട്ടാണ് ആ ദേശം മുഴുവൻ എണീക്കുന്നത്. 5 മണിയായി, പാപ്പച്ചായൻ പാടുന്നു. அந்த பாட்டை கேட்டுதான் அந்த எங்கள் பகுதியில் உள்ள ஆட்களே எழும்புவார்கள், பாப்பச்சன் பாடுகிறார், மணி 5 ஆயிட்டு என்று சொல்லி. അദ്ദേഹം മുട്ടുമേൽ നിന്നുകൊണ്ട് അന്നു മുതൽ മരിക്കും വരെയും പാടിയ ഒരു പാട്ടുണ്ട്. அவர் முட்டிலிருந்து மரிக்கிற வரைக்கும் ஒரு பாட்டுண்டு. കോടും കാറ്റുണ്ടി വാനദേശത്തു പ്രിയനേ എന്നെ കൊതിയോടു ഞാൻ വരും സങ്കട കൊതിയോടു ഞാൻ. ഈ പാട്ട് കേട്ടോണ്ടാണ് ഞക്കനാലിന്റെ ദേശമല്ല എൻ്റെ ഊരില്, എൻ്റെ നാട്ടിലുള്ളവർ 5 മണിക്ക് എണീക്കുന്നത്. இந்த பாட்டை கேட்டுக்கொண்டுதான் எங்களுடைய ஊர்ல இருந்து 5 மணிக்கு ஆட்கள் எழும்ப தொடங்குவார். ഇതിൽ പറയാൻ കാര്യം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അപ്പന്റെ അമ്മയുടെ മക്കൾ, நான் இதை சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்று சொன்னால், ஜெபிக்கிற தாய் தகப்பன் இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகள், അവരുടെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ ഒന്നും ഒരുക്കി വെക്കണ്ട. அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு நீங்கள் எதையுமே ஏற்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. അവരായിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ அவர்கள் இருக்கிற இடங்களிலே ദൈവം അവർക്ക് ഒരുക്കിക്കൊള്ളും. கடவுள் அவர்களுக்காக അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് വർഗീസ് പാപ്പച്ചൻ പറയുന്നത്. நான் என்னுடைய அனுபவத்தில் இருந்து நான் வர்கீஸ் பாப்பச்சனாக நான் சொல்கிறேன். വീട്ടിലിരുന്ന് രാവിലെയും വൈകിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അപ്പനും അമ്മയും ഉണ്ടെങ്കിൽ, வீட்டில் இருந்து காலையிலும் மாலையிலும் ஜெபிக்கிற தாய் தகப்பன்மார் உங்களுக்கு இருந்தால், മക്കളെ ദൈവത്തിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അമ്മ അപ്പനും ഉണ്ടെങ്കിൽ, பிள்ளைகளை தேவனிடத்திலே அர்ப்பித்து ஜெபிக்கிற தாய் தகப்பன்மார் உங்களுக்கு இருந்தால், ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നു, അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കിക്കോളും. நான் உங்களுக்கு உறுதியாக சொல்லுகிறேன், கடவுள் உங்களுக்காக ஏற்படுத்துவார் என்று சொல்லி. നിങ്ങൾ அவർക്ക് வீடு ഒരുക്കണ്ട, ഓഫീസ് ഒരുക്കണ്ട, நீங்கள் அவர்களுக்கு எந்த வீடோ ஆபீஸோ വണ്ടിയോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമേ ഒരുക്കണ്ട, வண்டி வாகனங்கள் எதுவுமே ஏற்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരുക്കും. கடவுள் அவர்களுக்காக ஏற்படுத்துவார். പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ആ ഒരു വിശ്വാസമാണ് എന്നെ നടത്തി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. பிரியமானவர்களே, அந்த விசுவாசம் தான் என்னை இங்கே உங்கள் மத்தியிலே நிறுத்தி വർഗീസ് പാപ്പച്ചനെ ഇന്ന് ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പന്റെ അമ്മയുടെയും പ്രാർത്ഥനയുടെ ബലമാണ്. அந்த வர்கீஸ் பாப்பச்சனா என்னை நிறுத்தி இருக்கிறது என் தாய் தகப்பனுடைய ஜெபம். ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. அந்த ஜெபத்தின் பலன் தான் நான் இப்பொழுது அனுபவித்துக் ഇത് ഒരാളിൽ கொண்டிருக்கிறேன். നിന്ന് കേട്ട് മറ്റൊരാൾ പറയുവല്ല. இது நான் ஒரு ஆளிடத்திலிருந்து கேட்டுவிட்டு வேறொரு ஆள்கிட்ட சொல்லுகிறதில்லை. വർഗീസ് പാപ്പച്ചന്റെ ജീവിത അനുഭവമാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. என்னுடைய வாழ்க்கையின் அனுபவத்தை தான் நான் உங்களிடத்தில் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன். കടന്നുപോയി, நாட்கள் கடந்து போயிற்று, ആഴ്ചകൾ മാസങ്ങളായി, அநேக வாரங்கள் கடந்து போய் மாசங்களாயிற்று. ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് എങ്ങനെ പോകണമെന്നറിയാതെ വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ കാലഘട്ടം. வாழ்க்கையில எப்படி முன்பாக செல்வோம் என்று நான் துக்கித்துக் கொண்டிருக்கிற நேரம். കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാശെല്ലാം തീർന്നു, என்னுடைய கையில் இருந்த எல்லா காசும் தீர்ந்து போயிற்று. കമ്പനിയിൽ ചെന്നിട്ട് കാശ് കിട്ടുന്നില്ല, கம்பெனியில் போய் கேட்கும்போது அவர் காசு கொடுக்கவில்லை. വേണ്ടപ്പെട്ടവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് ആരും ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. எனக்கு தெரிந்தவர்களிடத்தை கேட்டேன், யாரும் எனக்கு
உதவி செய்யவில்லை. രക്തബന്ധങ്ങളും വേണ്ടപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഫോൺ ചെയ്ത് വിളിക്കുമ്പോൾ என்னுடைய இரத்த சொந்தங்களிடத்தில் தெரிந்தவர்களிடத்திலே போன் செய்து கேட்கிற பொழுது പിന്നെ വിളിക്കാം, அப்புறம் கூப்பிடுகிறேன், മീറ്റിംഗിലാണ്, மீட்டிங்ல இருக்கிறேன், ക്രൈസിസ് ബാധിച്ചത് അറിയാമല്ലോ, கிரைசிஸ்ல இருக்கிறேன், அது உங்களுக்கு தெரியுமல்ல. എക്സ്ക്യൂസുകൾ പറഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്ത് പോകാൻ തുടങ്ങി. அப்படியான அநேக எக்ஸ்கியூஸ்கள் சொல்லி கட் பண்ணி விட்டு പ്രിയ போனாங்க. ദൈവമക്കളെ, பிரியமான தேவ ഒരു பிள்ளைகளே, നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വകയില്ലാതെ ஒரு நேரத்துக்கு உணவிற்கு வழி இல்லாமல் ഞാനും വൈഫും കുഞ്ഞും ഒരു റൂമിനകത്തേക്ക് ഒതുങ്ങി. நானும் என் மனைவியும் குழந்தையும் ஒரு ரூமுக்கு உள்ள ആര് സഹായിക്കുമെന്നറിയാതെ ഞങ്ങൾ റൂമിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. யார் எங்களுக்கு உதவி செய்வார்கள் என்று தெரியாமல் நாங்கள் ரூமில் இருந்து ஜெபித்துக் എന്റെ ഒരു கொண்டிருந்தோம். വയസ്സുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന് ആഹാരം കൊടുക്കുവാൻ ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് വകയില്ലാത്തതായ ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ, ஒரு வயசு குழந்தையுள்ள ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு நேரத்திற்கு சாப்பாடு கொடுக்க வழி இல்லாமல் வருகிற பொழுது ഒരപ്പന്റെ വിഷമം എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ஒரு தந்தையின் துக்கம் எவ்வளவு இருக்கும் என்று உங்களுக்கு தெரியும். ഞാൻ എന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ വിളിച്ചപ്പോൾ, நான் எனக்கு வேண்டிய சகோதரர்களை கூப்பிட்ட பொழுது, ഒരാളിനോട് ഞാൻ 100 ദിർഹംസ് ചോദിച്ചപ്പോൾ, ஒரு ஆளிடத்தில் நான் 100 திரம்ஸ் கேட்ட பொழுது, ഇപ്പൊ തരാനില്ല പിന്നെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവധികൾ പറഞ്ഞവർ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. இப்ப தர முடியாத, நான் அப்புறம் தருகிறேன் என்று சொல்லி அவர்கள் சொல்லிவிட்டு கடந்து போனார்கள். ഞാൻ വളരെ ദുഃഖിതനായിട്ട് റൂമിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. நான் மிகவும் துக்கப்பட்டு എനിക്ക് ரூமில் മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേറെ മാർഗമില്ല. எனக்கு முன்பாக செல்கிற எந்த வழியும் ഞങ്ങൾ இல்லை. ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങളായി. நாங்கள் சாப்பிட்டு அநேக நாட்களாச்சு. ₹1 കിട്ടുന്ന കുപ്പൂസും സുലൈമാനി മാത്രമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒതുങ്ങിക്കൂടി. ₹1 கிடைக்கிற குப்பூசும் சுலைமானியுமாட்டு சில நாட்கள் கடந்து போய், ഒരു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ താഴെ കിടത്തിയേക്ക് 1/2 കിലോ പോലും ഭാരമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് അവൻ മാറി. அந்த 1 வயசு பிராயமுள்ள குழந்தையை கீழே கிடத்தின அவனுக்கு 1/2 கிலோ போலும் வெயிட் இல்லாத மேல இருந்தது. അവള് ക്ഷീണിതയായിട്ടുണ്ട്, അവക്ക് ഫുഡില്ല. ഈ കുപ്പൂസ് കൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും ഞങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം മുന്നോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി. அப்படியாக இந்த குப்பூசும் வச்சு அந்த குழந்தைக்கு எந்த ஆகாரமும் இல்லாமல் அது இப்படியாக பலவீனப்பட தொடங்கியது. കുടിച്ച് എന്റെ കുഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോയി. അങ്ങനെ എന്റെ കുഞ്ഞ് ഒരു രോഗിയായിട്ട് മാറി. தண்ணி குடித்து குடித்து அப்படியாக அந்த குழந்தை ஒரு பலவீனமாய் 1-2-3 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, 2-3 மாதங்கள் ഇനി ஆன മുന്നോട്ടൊരു ജീവിതമില്ല, മരിക്കുന്നെങ്കിൽ 3 പേരും കൂടി ഈ റൂമിൽ മരിക്കുക എന്നുള്ള തീരുമാനമാണ് പിന്നുള്ളത്. இனி நம்முடைய மும்பில் எந்த ஒரு வாழ்க்கை இல்லை, இனி மறிக்கிறேன் வேண்டும் சொன்னா நாம் 3 பேரை சேர்ந்தாக இறந்து போலாம். ഞാൻ എന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാർ എടുത്തുകൊണ്ട് ഈ പള്ളിയുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നു. நான் என்னிடத்தில் இருந்த ஒரு கார் வாகனத்தை எடுத்துக்கொண்டு இந்த ஆலயத்தின் முன்பாக வந்தேன். നമ്മുടെ ആലയം, ദേവാലയം നമുക്ക് എന്നും ഒരു വഴികാട്ടിയാണ്. நம்முடைய ஆலயம் எப்பொழுதும் நமக்கு ஒரு வழிகாட்டியாய் இருக்கிறது. നമുക്ക് താങ്ങും തണലും കിട്ടുന്ന ഒരു ദേവാലയത്തിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അനുഗ്രഹം അതൊന്ന് വേറെയാ. நமக்கு உதவி செய்கிற, நம்மை தாங்குகிற ஒரு ஆலயம் அது வேற ஒன்றுதான். ഞാനൊരു പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോൾ, நான் ஒரு புத்தகம் வாசித்த பொழுது അതിനകത്ത് ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നുണ്ട്. அதில் இப்படியாக எழுதியிருந்தது, കടലിന്റെ ഓരത്ത് നിൽക്കുന്നതായ ഒരു ദേവാലയം, കടലിന്റെ ഓരത്ത്, അതായത് கடல் அருகே இருக்கக்கூடிய ஒரு தேவாலயம், അത് അതിന്റെ വിളക്കാണ് ആ വഴി പോകുന്ന കപ്പലുകൾക്കെല്ലാം വഴികാട്ടിയായിട്ട് മാറിയത്. அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த விளக்கு தான் அந்த பகுதியில் கடந்து போகிற படகுகளுக்கு, கப்பல்களுக்கும் ஒரு வழிகாட்டியாக இருந்தது. ശക്തമായ കാറ്റിലും കോളിലും ഈ ദേവാലയം നശിച്ചപ്പോൾ, பயங்கரமான காற்றிலும் மழையிலும் இந்த தேவாலயம் நசித்த பொழுது, ആ കപ്പലിലുള്ള നാവികർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളുടെ വഴികാട്ടിയായിരുന്ന ദേവാലയം നശിച്ചുപോയി. அந்த கப்பலிலே மாலுமிகள் சொன்னால் நமக்கு வழிகாட்டியாக இருந்த ஆலயம் நசிச்சு போய். ദേവാലയം നമുക്കെന്നും ഒരു വഴികാട്ടിയായിരുന്നു. தேவாலயம் எப்பொழுதும் நமக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக இருக்கிறது. நான் என்னுடைய காரை எடுத்துக்கொண்டு இந்த பகுதியில் 16 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ അധികം ടാക്സി ഇല്ല. அன்றைக்கு 15-16 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அநேக டாக்ஸிகள் ஒன்றும் கிடையாது. ആൾക്കാർ ആരെങ്കിലും പോകാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും, കേറി ഞാൻ കൊണ്ടുവിടാമെന്ന്. இங்கே நிற்கிற ஆட்களை பார்த்து நான் சொல்லுவேன், யாருக்காவது போக வேண்டும் என்று சொன்னால் നിയമവിരുദ്ധമാണ്, அது இந்த சட்ட விரோதமாக இருக்கிறது. എന്നാൽ പോലും ഞാൻ ചോദിക്കും, അവർ കേറുമ്പോൾ നമ്മുടെ മലയാളികളായാലും തമിഴായാലും ആരായാലും ചോദിക്കും, എത്ര രൂപ വേണം? ആദ്യം തന്നെ അതാണ് ചോദ്യോത്തരം. அங்கே ஆனாலும் அந்த மலையாளிகளோ தமிழரோ ஏறும் பொழுது அவங்க கேட்பாங்க, எத்தனை ரூபா ஆகும் என்று சொல்லி. ഞാൻ അവരോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. நான் அவர்களிடத்தில் சொல்லுகிற ஒரு விஷயம் உண்டு. 3 വയറിനുള്ള ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം തന്നാ മതി. நான் அவர்களிடத்தில் சொல்லுவேன், எனக்கு 3 வேளைக்கு சாப்பாட்டுக்கு ஏதாவது தந்தால் போதும் என்று. അങ്ങനെ രാവിലെ വൈകിട്ടും ഇവിടെ ഓടി നടക്കും. പക്ഷേ എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഓട്ടം കിട്ടിയില്ല, കയ്യിൽ കാശ് ലഭിച്ചില്ല. அப்படியாக நான் காலையிலிருந்தே மாலையிலிருந்தே இங்கே ஓடி ஓடி வேலை செய்வேன், ஆனால் எனக்கு வேண்டிய காசு கிடைக்கவில்லை. അന്ന് ഈ പള്ളികളിലൊക്കെയും പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് ആഹാരം കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ പോയി നിൽക്കും. அன்றைக்கெல்லாம் நான் இந்த ஜெபம் முடிகிற பொழுது அவர்கள் சாப்பாடு போடுவார்கள், நான் அங்கே போய் நிற்பேன். അവിടെ ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് കത്തോലിക്ക പള്ളിയിൽ ബന്ന് കിട്ടും. அங்கே செவ்வாய்க்கிழமை கேத்தலிக் சர்ச்சிலே பன்னு கொடுப்பார்கள். പള്ളികളിൽ പ്രയർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. மற்ற ஆலயங்களிலே சாப்பாடு உണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് தெரிய வரும். വൈഫും കൂടെ വന്ന് അവിടെ നിൽക്കുക, കുഞ്ഞിനെയായിട്ട് അവൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിൽക്കും. ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഫുഡ് മേടിച്ച് അവിടെ കയ്യിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കും. நானும் என்னுடைய மனைவியும் வந்து நிற்போம். என்னுடைய மனைவி குழந்தையை வைத்துக்கொண்டு அந்த பக்கத்தில் நிற்பார்கள். நான் வந்து சாப்பாடு வாங்கி அவங்களுக்கு கொண்டு கொடுப்பேன். 1-2 പ്രാവശ്യമല്ല വരുന്നത്.
1-2 தடவை அல்ல நாம் ഞാൻ வருகிறது. நிறைய தடவை വരുമ്പോൾ ഈ തരുന്ന ആള് ചിലപ്പോൾ ഡൗട്ട് വരും, ചോദിക്കും ഉങ്ങൾ എവളെ വാട്ടി എത്ര പ്രാവശ്യം വന്ന് വാങ്ങിച്ചെന്ന്. நான் நிறைய வாட்டி வந்து வாங்குற பொழுது தருகிறவங்க சந்தேகம் வந்து கேட்பாங்க, நீங்க எத்தனை வாட்டி வாங்குனீங்க? അതെല്ലാം മേടിച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ട് അതും കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകും. அதெல்லாம் வாங்கி வைத்து விட்டு நான் வீட்டுக்கு கொண்டு അതായിരുന്നു செல்வேன். ഞങ്ങളുടെ ആഹാരം. அதா இருந்தது எங்களுடைய ആകെ ലഭിക്കുന്ന ഈ ആഹാരവും ഒരു ജോലിക്ക് നടന്നൊരു ജോലി ലഭിച്ചില്ല. ഈ ആഹാരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാൻ. நாங்கள் வேலைக்காக எனக்கு வேலை கிடைக்கவில்லை, இந்த சாப்பாடை வைத்து மட்டும்தான் நாங்கள் வாழ்ந்தோம். ഞാനൊരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ എല്ലായിടവും നടന്നു, പക്ഷേ എനിക്കൊരു ജോലി ലഭിച്ചില്ല. நாங்கள் இந்த பகுதியிலே வேலைக்காக அநேக இடங்களிலே நடந்தோம், ஆனால் எங்களுக்கு வேலை கிடைக்கவில்லை. എന്നാൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന്റെ അസുഖം കൂടി, ஆனால் என்னுடைய குழந்தையினுடைய வியாதி അവന് கூடிட்டு കരച്ചിൽ മാത്രമായി മാറി. அவன் அழுகிறவனாய் மட்டுமே மாறி போனான். ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്, എൻ്റെ കുഞ്ഞിങ്ങനെ കിടക്കും, ഞങ്ങൾ നോക്കി നിൽക്കും, ആഹാരം കൊടുക്കുമ്പോൾ വൊമിറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. அதுபோல நான் பார்க்கிறேன், என்னுடைய குழந்தை இப்படியே இதுபோல இது தூங்கிக் கொண்டிருக்கும், அது சாப்பாடு கொடுத்தால் அதை வாமிட் பண்ணி விடுவாங்க. കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതെല്ലാം വന്ന് ജോയിൻ്റ് ആയി പോയിട്ട് താഴോട്ട് ഫുഡ് പോകുന്നില്ല. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാൻ. காரணம் என்ன சொன்னால் அவனுடைய குடல் சுருங்கி போயிட்டு சாப்பிடுற எந்த புட்டும் எந்த சாப்பாடும் அவனுக்கு சாப்பிட முடியவில்லை. വിസ ഓവറായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ஆகவே அவர்கள் உடனே நீங்கள் ஊருக்கு கொண்டு செல்லுங்கள் சொன்னால், ஆனால் எங்களிடத்தில் விசா இல்லை. വിസ ഓവറായി നിൽക്കുന്ന വൈഫും കുഞ്ഞിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. விசா முடிந்திருக்கிற என்னுடைய வைஃபும் என்னுடைய குழந்தைக்கும் நான் ஹாஸ்பிட்டலில் கூட கொண்டு செல்ல முடியாது. ഞാൻ വിസിറ്റ് വിസയിൽ നിൽക്കുന്നു. நான் விசிட் விசாயில நிற்கிறேன். ഞാനൊരു ഡോക്ടറുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു. நான் ஒரு மருத்துவரிடத்தில் பேசினேன். ആ ഡോക്ടർ വീട്ടിൽ വന്ന് എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, அந்த டாக்டர் என்னுடைய வீட்டில் வந்து என்னுடைய குழந்தையை பார்த்து கொண்டு சொன்னார், ഈ കുഞ്ഞിനെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, இந்த குழந்தையை நீங்கள் இப்படியாக நீங்கள் கொண்டு சென்றால் ഈ കുഞ്ഞിന് ഇനി അധിക ദിവസങ്ങളില്ല. இந்த குழந்தைக்கு இனி அதிக நாட்கள் கிடையாது. ഈ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇനിയും இந்த குழந்தைக்காக മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. நீங்கள் முன்பாக கொண்டு செல்றதுக்கு முடியாது. ഞാൻ ആ വ്യക്തിയോട് ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു, நான் அந்த மருத்துவரோடு ഞാൻ சொன்னேன், അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവരും, വിസ ഇല്ല, അവിടെ വന്ന പോലീസ് പിടിക്കും. நான் அவரிடத்தில் சொன்னேன், நான் எப்படி இந்த குழந்தையை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு வரேன், உங்களுக்கு விசா கிடையாது, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ കുഞ്ഞിനെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. அவர் சொன்னார்கள், உடனடியாக நீங்கள் அந்த குழந்தையை. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഡോക്ടർ എനിക്കൊരു മാർഗവുമില്ല. நான் டாக்டர் இடத்துல சொன்னேன், எனக்கு ஒரு അവൻ ഇവിടെ മരിക്കുന്നെങ്കിൽ മരിക്കട്ടെ, എനിക്കിനി വേറെ മാർഗമില്ല, പോകുവാൻ ഒരു വഴിയില്ല, വാതിലില്ല. நான் அவரிடத்தில் சொன்னேன், அவன் இறந்து போகிறதென்றால் இறந்து போகட்டும், நான் இங்கே அடக்கம் பண்ணுகிறேன், எனக்கு வேற ஒரு வழியும் இல்லை என்று சொல்லி. എന്നാൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, എൻ്റെ അപ്പനെ അമ്മയെ നടത്തിയ ദൈവം എന്നെയും നടത്തും. ஆனால் நான் ஜெபித்தேன், என் தாய் தகப்பனை நடத்தின தெய்வம் என்னை நடத்துவார். ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അമ്മയെ നടത്തിയ അവസ്ഥകളിൽ എന്നെയും ദൈവം നടത്തുമെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോയി. நான் ஜெபித்துக் கொண்ட என்னுடைய தாய் தகப்பனை நடத்திய தெய்வம் என்னை நடத்துவார் என்ற விசுவாசத்தில் நான் ஜெபித்து ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം കാർ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ വണ്ടിയിൽ വന്ന സമയത്ത്, அடுத்த நாள் நான் வண்டியை எடுத்துக்கொண்டு இந்த சர்ச்சின் பக்கத்தில் வருகிற എന്റെ பொழுது കുഞ്ഞ് ഭയങ്കരമായിട്ട് കരഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നു. என்னுடைய குழந்தை அழுது கொண்டே இருந்தாள். അവള് വളരെ ദുഃഖിതയായി. അവൾക്ക് മനസ്സിലായി കുഞ്ഞ് പരിധി വിട്ട്